Good day! Adi kita yan na didiha. Ano ba din ho? Ay anin ari nga sa naduroy ka man nga. Adi kita yan na didiha. Bye-bye San Jose kay mapalit kitahin. Masag. So wala kita pa ka video. Pagpalitin masag kay nagdadali kita. Kay maglulu. Ano ba nga music? So adi yan naton din palit nga masag. Papakita ko ha. Adi na itong dimpalit nga masag kanan 200 la tag 280 man ang kilo. Amo na ba? Baga mahal ba sa? Sige na la kay di man kita maaram oh. Pumalit kitahin masag. Okay. Madiretso kita ngadto kay maaram ako din bag inagi-agi ko din may dito sangig. Dito may danre. O danre adto. Oh, tara let's go. Adi na kita may danre. Ore naman sangig. Nakadaton sangig damo-damuan. Impo man. Dilugod ak makakapangawat. Tara guys, let's go. Ani na kita may payapay food park. Madiretso na lang kita ha merkado, mapalit kita ng hatok. Ken mapalit kita in diri. Mangawat kita ng sangig nganhin asnigan naton indulaw para maamot. Nga niyan ipapakita ko ayo. Let's go! Didi na kita City Hardware. Rani na kita Habalay. Pero madiretso kita. Rani na. Lapos na. Madiretso kita kay mapalit kitahin. Ano to? Hinhatok. Paulit-ulit. Yan mga ngawat kitahin. Sangig. Okay, let's go. Adi Magic Temple. Adi na kita merkado palo, nagaandam na o, sarado na dida kay tabo buwas. Sabado market day. So madiretso kita didiha wala. Kay mapay kita diditon para litan hit, hatok. Paulit-ulit it na hatok. So nakaabot na kita didihat kanda manok kahol, adi mapalit na kita hatok adi niya asawa. So adi na butangin utibas. O adi nakapalit na kita. Yan na kay nakapalit na kita in hatok. Mangawat luwat kita sangig. Balit maaro gadudog kitan sangig. Opa, pwede maron sangig. Maaro daw. Makuang gadla, di gadla. Salamat. Kahamot, wala problema kay nagsarit kita ditong punon sangig. Kita kakaisgan. Tara na. Magluluto na kita. Uli na kita. Ngan umuli na ako kay para tikangan tanin na masag adi na hugasan taanay inin kay para ganado buhi papagod na hadlok nga ni ako. Ops, waray pagod pa na ako nga to ani kita kan naman ay tabok mapalit. Tara. 26. Kamamahalit panakot mao pa na lang may dadi-delivery nga mga panakot na ibang nga sakot gihapon pwede kita kumuha. Didi kan datito man mulatan herba buena ngandi diyan aton may ihian may dadi-dulaw nga bagat ti kapatay na mao pa ni kay marasa kay baga natatalsikan. Adi balik ginhugasan tana nga nagpaso na kita nat karaha kay maggigisa-gisa huntaan ni nga luyangan lasuna kay para magharamot. Gisahahin maupay sukat sugara siring pa mekos-mekos nga andam naan aton utibas laanay butangan tanan utibas kun baga nagisanahin maupay ngan pagkatapos ubusala kay damot aton masag unom ka bugos adi na iandam nan mga dahon an dulaw an sangig nga nan herba buena ura-ura pa ito taklo bilaanay nga adi hugasan tana adin maupay ginto nga ta an masag ngan pagkaladkaray ginbutang tana ibutang style ngan adi ibutang tana ini nga lana nga tuno nga tapos betsen nganin kumuha nga kita sabit nga balay White House kamalunggay gimpatira ta kananay kay isasalakot na para may dautan vitamins ngan alas 11:20 sobra na ngan hinanay ako nagrelax ak anay ginkita ko na kani panak dimple bagat nawawarangan baga okay na ko na nasingin nanay kay nanay nagpadan pagluto wow lutong nanay man hinanay nagrelax kay tikaudto na ngan oras kita ko truenak dimple kay makaon na kita syempre unahon ko dimple pagkita san o kumaon man damot at sura may linaga may tinula nga manok ngan ini nga hinatukan nga aton pinakamarasa buyag masag pangaon kita ha